Na današnjem treningu radimo killer crossover. Killer crossover je u suštini kombinacija srednje i prednje promene. Kako možemo da izvedemo, na koliko načina ćete saznati ako ostanete do kraja u videu. Kao što smo rekli u uvodnom delu, killer crossover predstavlja kombinaciju srednje i prednje promene. Pokazat ću vam nekoliko načina na koji možete da izvedete, nekoliko stvari koje moramo znati u obučavanju killer crossovera, da je to sposobnost igrača da iz visokog stava, provlačenjem lopte kroz noge, koju možemo da izvedemo na više načina, spusti svoje telo u nisku poziciju, odvuče pažnju igrača i pomeri ga u stranu i ako odreaguje, kreira sebi prostor za prodor na drugu stranu. Lopta stoji široko od tela, puštamo je u stranu. Zajedno sa loptom kako ulazimo u crossover, moja desna noga pravi prekorak preko leve noge i taj korak se zove cross step. Istovremeno sa loptom. Lopta izlazi iz cilindra tela, lebdi u vazduhu i tako stvaram sebi prostor da već za sljedeći korak uhvatim dvokorak i probijem na završnicu ka košu. Kao prvu varijaciju killer crossovera koristit ćemo iskorak srednju promenu koju ćemo spojimo sa širokom prednjom promenom. Iz leve ruke, iz visokog stava, ćemo težište da prebacimo na desnu nogu provlačenjem lopte kroz noge. Ako odbrambeni igrač odreaguje zajedno sa loptom, loptu slačimo ispod kolena na drugu stranu i stvaramo sebi situaciju da prodremo ka košu. U drugoj varijaciji killer crossovera koristimo split srednju promenu ili srednju promenu koju zovemo makazice. Ulaskom u split srednju promenu ili makazice odajemo utisak kao da želimo da probijemo ovu stranu. Ako odbrambeni igrač odreaguje, pružanjem lopte i svlačenjem ispod kolena na drugu stranu, stvaramo sebi prostor za prodor ka košu i možemo da idemo da završimo do kraja. Za ulazak u treću varijaciju killer crossovera koristimo negativni korak. Lopta je u levoj ruci. Prva opcija je bila step through killer crossover ili iskorak desnom nogom. Druga opcija je bila split ili makazice. Treća opcija negativ step crossover. Leva ruka u momentu provlačenja lopte kroz noge, leva noga ide unazad. Cap i mogu da idem do kraja. U nastavku treninga ćemo pokazati nekoliko vežbi koje možemo da koristimo u samom obučavanju killer crossover. Kako bismo killer crossover nastavili da radimo u kontinuitetu duž cele sale, ubacit ćemo posle crossovera jedno zaustavljanje brzine i zadnju promenu iza leđa. I nastavit ćemo da radimo vežbu u kontinuitetu. Da bismo zadržali pravu visinu stava i da bismo uspešno uradili killer crossover, u ovu predvežbu ćemo da ubacimo još jedan detalj koji će nam pomogne da vežbu uradimo što efikasnije. Po samom ulasku u srednju promenu iz makazica, da bismo zadržali pravu visinu stava, rukom kojom smo uradili srednju promenu ćemo da pipamo dole podlogu. Nastavak vežbe je isti kao malo pre. Zaustavljanje brzine. Sad je lopta u desnoj ruci, split pipam dole da bi zadržao pravu visinu stava, crossover. U sljedećoj predvežbi ćemo koristiti lateralno kretanje kako bismo napravili što veći broj ponavljanja i što bolju manipulaciju loptom. Split, cross, privlačenje noge. Kada završimo prvu seriju, loptu prebacujemo u desnu ruku, lateralno se krećemo u desnu stranu i radimo isti potez. Kako bismo što bolje manipulisali loptom, možemo da napravimo kombinaciju srednje prednje promene i srednje i zadnje promene. Ako želimo da kreiramo prostor za skok šut, killer crossover je sjajan način da to i uradite. Radim široku prednju promenu, desna noga ide zajedno sa loptom prekorak preko leve noge
Zaustavljamo se dvotaktno i dižemo u skok šut. U situaciji u igri, kada posle killer crossovera i dvotaktnog zaustavljanja i pripreme za šut imamo odbrambenog igrača koji izlazi u pomoć ili igrač koji me je čuvao uspeva da me stigne. Mogu da dodam još neki novi potez koji će da mi pomogne da sebi kreiram prostor da prodam ka košu. U split srednju promenu, killer crossover, pripremu za skok šut. Ako odbrambeni igrač dolazi u pomoć i diže ruku, turn driblom i parcijalnim korakom mogu sebi da kreiram prostor da prodam ka košu. Isto tako, mogu i da promenim sfer svog kretanja, koristeći dva driblinga. Jedan od njih je push cross i drugi je srednja promena. Killer, cross step, fintiramo šut, odbrambeni igrač reaguje, srednja promena, prodor ka košu. I isto tako mogu da uradim killer, zaustavljanje, push cross, prodor ka košu. To bi bilo sve za danas. Vidimo se u sljedećem klipu.